Hoi anora, kua whakae hoki a MedSafe kia tukua e tātou te kano ārai Pfizer ki wā tātou tamariki. Tuia ki tēnā i rāpoi atu te hiarau tāngata ki mua i te whare pāremata i te rānei ki te whakahē i ngā whakaritenga a te kāwanatanga e pāna ki te kano ārai me te kōwhiori. E mōhio ai tātou ki te rētōtanga o ngā kōrero o te wā mo te kōwhiori me whakawhiti atu tātou ki tā tātou tangata i roto i te whare pāremata ara kia te Ōkiwa McLean. Te Ōkiwa i pēhea nei te nui o te porotū i te rānei waho i te whare pāremata i nui ake te porotū o te rānei i te porotū o ngā wiki nei? Kāore i pērā rawa te nui o te porotēhi i te rānei, i tēnā o te porotēhi i tū i te marama kāhori e skori, engari ko te rerekētanga pea i te rānei, i āhua piki ake te wairua pukuriri me te wairua taraweku. Nā ko nā i whakahautia mātou te hunga pāpāho te whare pāremata nei, kia kaua mātou e heke ki te kōti i mua i te whare miere, engari kia noho atu mātou ki runga ai te mahau o te pika o Trevor Mallard, ki reira mātou mātaki atu ai, kia tau ai te haumarutanga ki runga kia mātou. Hoi anō he mea whakahaere tēnei o ngā porotēhi e ngā apataki o Brian Tāmaki me te hāhi tonu o Destiny, ahakoa rā te korenga o Tāmaki konei i te rānei. Ahakoa te hā ua i tai tonu te mahi a te tangata. Why should we have traffic lights? You know, this is our rights to be free. How do these people think they can inject our babies? E porotēhi nei te kaupapakano ārai uru tā a te kāwanatanga. Tōna hia mano tāngata i takahi ngā rā o te whanganui ātara māraro, mārunga pokohiwi, motopai ka hoki. O te paupautanga o te rā whakaeke ai te whare miere, i te kainamutanga o te krihimete ko tahinoa tō rātau hia, ia hana kōkō. Since when does the virus doesn't get me, then jump over here and get over there? That's just stupid, anyone knows that. Okay, a virus does not jump. Ka mutu i nui ke atu ngā prihimana i tēnei huringa, mō te tūpono ka tū te puehu, engari ko te painga kētanga kaore i tai ki mō rea rea. Nā kua ea te porotēhi i tēnei wā, engari kia whakahokia mai te mauri o ngā kōrero ki te whare pāremata nei, o tira ki ngā kaupapa ka pākau ake ki ngā mātua Māori, huri noa i te motu, i runga tonu i te mōhio kua whakamanatia, kua whakapūmautia e MedSafe te tukutanga o te kano ārai kōwhiori ki ngā taitamariki, rima ki te kaumātahi tau te pakeke. Nā i kōrero atua hau ki te minita hauora tuarua, o tira ki te minita hauora Māori kia pēni hēnare i mua tatāke nei, anei wana kōrero. I te mea kua whakae MedSafe ki tēnei kaupapa, a tai hoake nei ka tau te kaupapa ki mua i te aroaro o te kāwanatanga. Ko reira mātou e ata whiriwhiri kāha, engari e mōhio anau i tēnei wātonu, e wānanga ana mātou o te kāwanatanga me ngā ratonga hauora Māori, ngā tohunga Māori, kia ata whiriwhiri, kia ata whakaarohia ki te kaupapa kia tuku i tēnei rongoa ki wā tātou tamariki. Ka pēhea te tuku ka tuku maroto i ngā kura? Ai koia rā te tahi huarahi ka whāia, engari e mōhio ana tāu e hoa, ko e tahi o a tātou tamariki, ka hore rātau e haere ana ki te kura. Nō reira ai ko ngā kura te mea māmā, engari ko kite atu ki roto i ngā marama kua pahure ake nei, e hoa ko te whāinga nui ko ngā whānau. Nō reira me aro atu tātou ki te hapori ki ngā whānau. Ka whai mai rānei ko ngā mea rima tau hekei hoa muri? Tēnā pea, e mea nei te kamupene a Pfizer a ta tiro hia ana i tērā atu āhuatanga, e mōhio ana au ko etahi o ngā kēhi ki roto i ngā marama kua pahure ake nei, ai he pēpi. Nō reira kāre kore, engari i tēnei wātonu, anā ko te whāinga matua ko a tātou tamariki, pakeke ake i te rimatau. Ka mutu ki te whakapūmautia tēnei rautaki e te rūnanga minita o te kāwanatanga, ka tīmata te tukutanga o te kano ārai kōwhiori ki aua taitamariki rima ki te kaumātahi tau te pakeke i Aotearoa nei, hei te paunga o kohi tātea, hei te tauhou. Ko ia kei a koe te Ōkiwa, ka mauhoki te wehi o au whakamārama i tēnei rā e mihi atu ana ki a koe te hoa, tēnā koe.